pakal kono jamatiano tane bagi hingke bo hate dofani bagi kini sejora sini borok bagi sobat khai kemuni bagi bono pipeline sobani sibai tai kini sini orang phai manja pakai sini Bobagara Maharaja Private Kisur Manik Tepurma Thai Maja Pakai Bono Sungkata Palke Langsung ke Kulumu Tini Sinora Thai Maja Pakai Sini Haridon Darakoto Barangana Gas hisabe Thai Maja Pakai Bono Pinoro Kok Hisa Thai Sanana Bagai Jora Jago Hambar Balai kana hambai ang Human Right Day nei Dili Wathangru bang manjaka tai tini bo jokhon ano Amitabh Bachchan kadara 16 no Human Right Day ngarawo Khumpu Academy ni mato khalene engka ba ang thajokha kendo phiaba specific ang tabuko observation tongo tin thiprasa no Transai kok sawai, tamu ongkong, kaisang bukti berasa. Tapi ang pasen foremost ang sini mohat Garmahi Saines Bobagara, ang penuh seluk kayu. Tapi boleh hile, sing Maharaj na opposite na, ang agibo sai kayu jet kategori security sa nango. Bawa kasih sini historical ni kasih page jadi na. किसी भी ठंडा कमाई ठंडा आबो मिलगी माइया आबो ने बगैनो तिनी बुबाग्रा ति प्रमोट थांसनि रिगमानि तिनी टिपेर रो आंगो को कसम सानैया तिनी ह्यूमन राइट थाइके वायलेशन खाइ जक्का त्रिफ्रावो आंगाबो सावनो तिनी बलाय हामबाय मारो तिनी अरनि जे टिपेनि अजारो अमना अनजारो मा बागै Zara jo kebangman tengah nufati pio, siapa? Tamungui alungka bukunga, saya mano. 10 tarik. Hendak lagi na, orang pasal ada 1947 ni, 10 tarik Oktober, Oktober lalu. Human Rights ni kasih declaration ni dakha. 10 tarik Disember sih, 10 tarik Disember. After Bhavamata country ro kaisa regulation khaye human right de tange human rights de bagai kaisa 30 article tiye সংশোধনের কারণে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অনেক বড় ঠিকা হাকাত আবো মিলিয়ন বড় ঠিমানে পরে নাইখা যুদ্ধ সভা খাই বড় রহমাকে অকাল ভিটাং ফাই ভাইকে সিং বড় বছরমানে কসারি মাননাই ফেলেনে আইন ইসলাম का राष्ट्र संघनि यूएनओ बखायजाका 1945 तेबा 48 खाय तिनी बरनि अधिकार तेबा सिनि बरनि अधिकार बर वायलेशन का सिन ताबु बर मिमाइया आरो सिनि कथिन गतो तिनी पॉलिटिकल गोबांमा इशु दिना सिनि बर सक्सं दिखा आमा हायकेमान सलि दखा तेबा तिनी सिनि टिपेनि जे जेसेबा सादानि हमले जे Korupsi buru ini kiri perawa pohai ang tini sudah nukia ang boro kiri mo sawo mau kasih iron lady kiri perawa ang pohai buru tabu buat nukia ko ang mana bisa kayo ang abori bagina bini ini ang bo awas kai ring kai ang sabsamna tanai tatongo norabai Haka ang Bobagara mo taibo ang saman kayo. Bobagara thansari bagi thaimani ang agibo saka. Bobagara ni nahar mungwan chumumbai. Lane mane prane hamtari thaimani. Abono kebengaro kebang ma bono jemon Muslim monoti monok dui tatra rakai tani tha. Maharaja command thaipan maniya. Nono ano putharan kunu bapaya. Maharaja kintu dini bhakaham. Abang saimano ang Maharaja pakai nono certificate dimaya. Siapa Maharaja yang tangsenai ini ganatantrawo jekono occasion no sun khai mano phane phale kero
Kanawa ang otan muka, buda ka, busog ka, dipin ka. Ang nibit nijibo confuse. Sesame sa ani gari udah bakok dalo noi. Ang buo tiranya. Bada ganas tangi gari betade hai matong su. Baksa pas fayda lihat. Kenaka kiri nambah kono. Takung sir. Wat top sui. Sedikit bulai tolak sangkai ba. Pati interesi se. Siapa saja bubadara bosaka. Neng asal mahapurus mahabir. Bulainya kerengkai. Asal banglahani fane borok bay bulai jamana. Bulai maya. Borok noneng tabu bukai. Lagi lagaw na nana jerene bukasi bunai. Nana pulis bay FIR kai arrest ke tamu bay saja man. Law and order samsani khobota dong thane. Kini human right ang besi kong orang ya jara kom mane bagai. Ang omona salayo. Naide. Kini Tripura how baike kini foreign colonial rule ka how Tripura become a foreign colonial rule means Bangladeshi colonial rule ka another supervision of Indian government. 1947 ini 1971 9,70,000 জন বাংলাদেশি পার্সেন্টেজ বা এই কথা মুখা পার্সেন্টেজ 32.33 বাংলাদেশি Tripura ফাইয়ে রিফিউজি ফাইমাছে O refugee rok, tabo hari besar ular rengai, tabo semboro wai sason kajagai matokha, abo sabni sia, abori sabori sia kasini siang maya, sini mapa bupa rok rok siang ge tini seng, omo hai kotoyo maklai kha. Ang sangne makai mose, sung kerong rong no, je kerong kirung rong no, ang sini buba grana mo request lai ka, tini mo khai nai. Jauh ti prasa kerong kerong no tiye, te fatani Supreme Court lawyer rong tuboy, sini odikano ti serai sing sina nang rawo. Awas simani ya gulo se movement kaya nangu, piaba sung tini khatamo. Taiwan sana reclaim mali asu, ang reclaim ni kok saya, abo India government policy, India government ini kasih jati ni bagai te kasih sokomona na abo policy ni maya. It cannot be administered. Abang imaya, kebang sikito, ang doktor, ang engineer, profesor, ang ukil ni, amahai compromisable issue khai to kakai, abo doktor soki wina rasa nai masih. Dia ba patal koina abo tini je himi tong abo karek. Bos hai tong sini sason sini rol. Abo no sung manai nai. Abo no sung manai nai. Among sini hana sung bisal kaya woi, bisal tini sung nai tongo. Human Rights Commission tongo, abanono hamka puri strong aru siap tongo. Government itu mung steering kaham guria angkat gai, abano kaham pada bagai. Kata pemle, tini National Human Rights Commission, 1993 संजोजखा आंगो संगो थामी फायो, थामी आरनी जे tribally related forces Suhan, बाबा angko थलाइका. Bosau, naromni dokpani problem sugu Simon katabuk, narok dokumen di mana bagai. Ang 41 page or a page ang rikha 2020 ni 11 tarik Februari no. Tabo from Department of Forest kaje katan copy of gaban tabo. Ang usang copy of kisi ka pro. Aro tabo from Department of Sakasun assembly seat according to the population 1941 ni population pre-murder settler. No Hindu, no Bengali, Samapagya. They are the Nama Tomero. They have entitled their political right in 3%. But who came from Bangladesh, they have right to entitle in Paschim Bengal, West Bengal. Because Bangladesh Bangladesh, Tini Bangladesh Bangladesh, Tini Paschim Bengal Kaba, Topi Khanai Rawai, Berani Kaka Kormabat, Kupur Bakasa Kata in Kangay, Tini Paschim Bengal, British Bengal, Atar Bengal. Tripura Pakistan, Bangladesh ni thamaba, tamungo Tripura hawaba, gaba Bangladesh ni hari boro thai boro hari malingnai. Abo baya to, ora tabo budi gothok, barni samgita chungka habo, 13 tarik August, 12 স্বাধীন ঘোষণা খামান দিগি সেকার তিনি জামাতা রিজন কাঞ্চন প্রভা দেবী তিনি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ এক্সপ্রেশন কপি লিখা 15 আগস্ট 1947 স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার লিখা আপনার চিনি পপুলেশন সময়ে পপুলেশন কাই 5,10,000 জন টংমানি আসাম বুসু টংমানি থুরুকসা বুসু টংমানি 358 গভর্নমেন্ট রেকর্ড দङ गभर्नमेन्ट रेकर्ड बायसा फाइट मा खायनाय
खामची बाया ताखुरक जलिमा बाया ताखुरक आइन दङ संविधान बय दङ आबोनि बागै मुं सातावानानै जों कमाया सत्यमेव जयते महात्मा गांधी ताबो सायख्लांखो संविधान जदिनो कुबुइ हिकाय संविधान बदिनो कार्यकरी संविधान कार्यकरी 1950 26 জানুয়ারি তামঙ্গ ত্রিপুরাখাই 72 জেলা অর্থাৎ 20 তারিখ 21 তারিখ জানুয়ারি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যफ्रो বাংলাদেশनि बर' फायै अहानि मालिक ब आइ ब संविधान ब राष्ट्र संघ आइना दं आइ डु चेलेंज आं चेलेंज फायो ताखुरक फरक इंडिया गभर्नमेंट में खायो राष्ट्र संघ खायो ini 1950 26 জানুয়ারি भारतीय संविधान 1950 26 जनवरी भारत का संविधान कार्रवाई हुआ था। हमारा त्रिपुरा में 71 तो बांग्लादेश आके 60 सीट में 37 सीट लेके त्रिपुरा में शासन राज कर रहा है। एक ऐसे कानून है, एक ऐसा समझौता है, एक ऐसे गवर्नेंस है। अधिकार लेना जानता है, अधिकार देना नहीं जानते। ये क्या सरकार हो? भारत सरकार हमारे लिए तो कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ बांग्लादेशी जो आया है उसी लिए सोचता है। तो हमारा त्रिपुरा को छोड़ दो, हमारा इंडिया का रुपया नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारा त्रिपुरा को छोड़ दो। क्योंकि आप तो एश्योरेंस किया है ना त्रिपुरा का रक्षा करेगा, ये इसके मिट्टी का भूमि पुत्रों को रक्षा करेगा। आप प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट एग्रीमेंट में लिखा है, तो आज क्यों सब भूल गया? एक जाति के लिए इसका भूमि पुत्र हजार साल में जो जी के रहा है, इसमें हमारा शासन चल के रहा है। 184 किंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन शासन करके आया था। अभी हम भारत सरकार शासन में आके हम खो जाएगा, वाह ऐसे कैसे कानून हो सकता है? अब वह कानून नहीं मानिए तो करो विधान सभा बांग्लादेशी गुबे सुबे आबो प्रपाली तो मेकाय आबो तो जलिमा में छावाने तब आबो पे समाधान तो खाय त्रिपुरा हावो 1941 जनसंख्या अनुसार टू सिक्योर सोशल ऑर्डर आबो प्रिएम्बल थाकलो ता डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ने 38 आर्टिकल क्लियरली सेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर देयर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट। भारतीय संविधान 1950 26 जनवरी से कार्य करेंगे तब 71 फाइनेबा और हानि मालिक ने 134 today they become ruler of the state showing numerous number. How it is possible? There is no law in case of the constitution. I have studied carefully. Even I have taken suggestion from the central union former minister Prashant Bhushan Ram Jethmalani. आं गोबां दिल्लीनि सुप्रीम कोर्ट एकदम प्रथम नाम करा आं बड़ा थाक मालाय सामाने ऐसा नहीं हो सकता है। संविधान भाई मैया आपने बगे आं सावो वानसात जाति गुदानि छत्रिया केंद्र बरथुमो साइतो हाकाय बरथ पश्चिम बंगनि बंगनि हा करै साबसा बांग्लादेश बंगनि हा ताबो बांग्लादेश आं 1911 नि मुताबिक नायने माय 1 कोटी 22 लाख मतन नन मुस्लिम दंखौ आबरो तुमं त्रिपुरा फाइग्लाजोबा फाइबो दंगो मियाबो फाइजोंगो आं आबोना बागै दिल्लीआव साजा ए जे पार्लियामेंट भवननि पार्लियामेंट कैंटीन नंबर 2 कॉन्फ्रेंस प्रो हावन सेंट प्लस ऑनरेबल मिनिस्टार दंगो ताबो अर्जुन मुंडा ट्राइबल एफेयार्स मिनिस्टार दंगो अर्जुन लाल मीना एमपी अबरो गोबांमा दंगाबो आं सागा मोदी जी आं अरब बीजेपी मंत्री दायगा सबो मेसेज दियो नरा 2014 31 डिसेम्बर का सीए खाने थागो आं 2021 सान 41 सान दे आबोनो मगे कोनो आपत्ति करे केंद्र नों फरेनार फाइनार बांग्लादेशनि समस्या तुइ फायो बिरमान फायोनि बरन रिफ्यूजीनि रां रिसारि वय अहानि बसारो कासबाय खिरानि आबो बवाय कानून अहानि बसारो का सगवा किनाय बांग्लादेशनि बिरमान मारि फाइनो केले सेबारिसले परम भाई गुली करि बुतारनाय बेलाय दुख नांगो महाराष्ट्रनि त्रिपुरा मथ आंबो जयन खायगा महाराष्ट्र दंगो किंतु आरो जे भरथां सैगा महाराष्ट्र ताबो पूरा बेलुन ती जाते के तोनी का सेमनो
abono belai khakamo takoro bokoro tini je oro omaike bulai mani tamoni bagai buka political benefit tar manane portal konen dolo put kobi thangaro sung MLA masakla NDC masakla babare ang dai sa sana nayo tini NDC MLA tongero ha tini tongero sana nayo borom no tini Maharashtra ni adipotto Maharashtra ni tini power baise norok di MC go norok nuko o patal ko tikhai me ya norok borom कोई निकाल सकता है पागल कोई ना देश आज फ्रीडम फाइटर जे हाई तो मन अमाय नंग खाय अब ता केबेन थांतो वही This is democracy and democracy everybody has to right to their entitled their democratic right nang tami अमाय खाय दं नों आइना सि आं कोइ जाओ दिने महाराज आं पाताल कोइना मेडम तिनि दिपेबो कोयो महाराजा बाय बसागि देखछनो एकदम शांति प्रिय peacefully एकता फाइट है आं कबगो I appeal to Maharaj even Patal Madam Patal Koina you please be united up one again like Phantom ang abasay barikan je bro puto ni me sadan ya kaya ba ang phana paksa na ngai I have to speak my concept to my people this is my promise Tapi dua wala desa ini buku berkutai sengayo sengkeba orang tahu masuk sengayo sini hana sih bisa kaya woi kamu nggak sih punya human rights PM satu inalienable right to the inherent peoples of the independent countries today why it is alienated sini apa sini nasa kable আপনি বাগাই খাতা করো নারো খাই থানে আং টঙ্গ নারো কয় এবং টিপ্রা মথা দাওয়া লাগি টিপ্রা মথা রনে নারো খাইনা তাকই আনি তাকুলে ha जों नुगो सिलाइ टिप्रो बाहाय का स्क्रिनि ब्लकबो सिलाइ टिप्रो पग्या लाइना म सिपेन खायो म मुटी खायो म पार्टी खायो पको छने तबु आबर न आं तंग्रो सुगिनारि खयदियम ज देपरम जहा जहा पे ओ समय थांका कुनु जगा कुनु पुलिस कुनु वानजिनि कोरां बसारिया वानजि को सुनायो खरचो वानजि माजा पुटां बसारिया आं तो वानजि ओ पाटा पटो बातनि बसारन ता लाबनाय निनि अधिकार निनि मक्स थांगा का जों खामति अकल तुलबा खायना जों लिडार ने कबो माखानाय बुबाग्रानो आं हाम्बल पिटिशन खायो बो जे बररो पकरं लामगरं सिदरि पलिटिकल जतो सार्टिफिकेट तुलाका किन्तु आं वानसुगो अ बररो साजा महाराज न रिक्रि खायना आं साइरोटिनि नाम संगो अ बररो बाहाय बररो बायगो खबजाका आं बय बेलाय हामबाय ताकुरो अ माइ रिक्रि बाना चुनकेबो सालायनो आं नायो जों आनि कायमुंखाय नन बांलादेश गुबेस मनाबो तो मुखरो सक बनरो हिंका हिंतो बाबे आबो आसिक सिद्रिस आसा कुति कगियाबो सिनि कका सिनि अधिकार विधानसभा पासपारसे विधानसभा सीट जों 1941 जनसंख्या अनुसारे त्रिपुरा नाय आर ओ जे त्रिपुरा बांलादेश फाइनारि वन रिफ्यूजी टुडे दे बिकाम रूलर ऑफ द स्टेट ओ जे टीम फिरि इन बरनो जों बिचारति साय परिसालता बेलाय द हामबाय दिनरो माइ सावलो क्लिका नरो बसलताय पक सायनो सय आनक थाका बरफ द पाइ ब्लकर ताय महाराष्ट्र आइ गतन गोबां खुलुमता